Hello po, sir. Here's your special overdose halo-halo po. Special overload. Yes po, sir. Special po siya para sa inyo po. Yes, sir. Mas naging special din ako. Ang boss na nila ako. Sir. Pwede ba ito? Last one po. Na may pearl. Oo, may pearl, diba? Yes po, sir. Again ko lang po na yellow, sir. Yes, sir. Eva. Homemade. Yes, sir. Okay na po, sir. Seryoso ang sarap. Oo, sir. Thank you